माँ ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि अल्लाह ताला की अता करदा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एक माँ अपने बच्चे की पहली उस्ताद, पहली दोस्त, पहली मुहाफिज और पहली रहनुमा होती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम था, मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी और रैंडमली घर के सारे काम स्टार्ट कर दिए थे सुबह उठकर मैंने। तो साथ साथ व्लॉग भी डिस्कस करते हैं और साथ साथ में घर के काम भी करते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बोला कि माँ अपने बच्चे की पहली मुहाफ़िज़ होती है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज के दौर में बहुत सी माएँ अपने तमाम तर तवज्जो सिर्फ बच्चों की जिस्मानी ज़रूरियात पूरी करने पर लगा देती हैं। खाना तैयार कर दिया, कपड़े धुल गए, स्कूल भेज दिया, होमवर्क पूछ लिया, दवाई दे दी और यही समझ लिया कि माँ होने का हक अदा हो गया। हालांकि एक मुलाजमा भी ये काम कर सकती है, मगर एक चीज़ वो कभी नहीं दे सकती और वो है माँ की मोहब्बत, तरबियत, वक़्त, तवज्जो और किरदार साजी। बच्चे सिर्फ खाना खाने और कपड़ों से बड़े नहीं होते, बल्कि मोहब्बत, एतमाद, रहनुमाई और अच्छी तरबियत से बड़े होते हैं। अगर माँ अपने बच्चे के दिल तक पहुँच जाए तो वो उसकी पूरी ज़िंदगी संवार सकती है, और अगर सिर्फ रोज़मर्रा के कामों तक महदूद रह जाए तो बच्चा जज्बाती तौर पर तन्हा रह सकता है। एक बात हमेशा याद रखें कि बच्चे को अच्छे कपड़े, महंगे स्कूल और बेहतरीन खाने ज़रूर खुशी देते हैं, लेकिन इसकी शख्सियत बनाने वाली चीज़ें सिर्फ एक हैं, और वो है एक ऐसी माँ जो उसके साथ जीती है, उसे सुनती है, उससे मोहब्बत करती है, उसकी रहनुमाई करती है और हर हाल में उसका सहारा बनती है। कोशिश करें कि आपके बच्चे को कभी ये एहसास ना हो कि उसकी माँ सिर्फ उसके काम करती है, बल्कि उसे हमेशा ये महसूस हो कि मेरी माँ सबसे बड़ी ताकत, मेरी बेहतरीन दोस्त और मेरी पहली उस्ताद है। आज मैं हर उस माँ से ये सवाल पूछना चाहती हूँ जो दिन रात अपने बच्चों के लिए मेहनत करती हैं, उनके लिए खाना बनाती हैं, उनके कपड़े धोती हैं, उनकी हर ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करती हैं। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि मेरा बच्चा मुझसे सबसे ज़्यादा चाहता क्या है? क्या उसे सिर्फ अच्छा खाना, साफ़ कपड़े, महंगा स्कूल और नई चीज़ें चाहिए, या फिर उसे एक ऐसी माँ चाहिए जो उसे समझे, उसकी बात सुने, उसके जज्बात को महसूस करे, उसके साथ हंसे, उसके साथ रोए और ज़िंदगी के हर मोड़ पर उसका सहारा बने? आज का दौर बहुत तेज़ी से बदल रहा है। बच्चों के हाथ में मोबाइल है, उनके सामने सोशल मीडिया है, हर तरफ बेशुमार असरात हैं। ऐसे माहौल में अगर माँ सिर्फ घर के कामों में मसरूफ़ रहे और ये समझ ले कि इसने अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी कर दी, तो शायद वो अपने बच्चे की ज़िंदगी की सबसे अहम हिस्से से दूर हो रही है। क्योंकि बच्चे को सिर्फ सहूलतें नहीं बल्कि ताल्लुक़ चाहिए, सिर्फ चीज़ें नहीं बल्कि वक़्त चाहिए, सिर्फ हिदायत नहीं बल्कि मोहब्बत चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत से घरों में माँ की सारी तवानाई घर के कामों में सर्फ हो जाती है, लेकिन बच्चे के दिल तक पहुँचने का वक़्त नहीं मिलता। वो बच्चा जो सारा दिन माँ की एक मुस्कुराहट, एक गले लगने के लिए, एक मोहब्बत भरे जुमले और चंद लम्हों की तवज्जो का मुंतज़िर होता है, वो खामोशी से बड़ा हो जाता है। फिर एक वक़्त आता है जब वो अपनी बात माँ से नहीं बल्कि किसी दोस्त, किसी अजनबी या मोबाइल की दुनिया से करने लगता है। इस वक़्त अक्सर वालिदैन कहते हैं, पता नहीं हमारा बच्चा हमसे दूर क्यों हो गया है। याद रखें, बच्चों और वालिदैन के दरमियान फ़ासले एक दिन में पैदा नहीं होते, बल्कि रोज़ाना की छोटी छोटी गफलतें, मसरूफ़ियतें और बेतवज्जुही आहिस्ता आहिस्ता दिलों के दरमियान दीवार खड़ी कर देती है। एक मुलाजमा भी बच्चे का खाना बना सकती है, उसे नहला सकती है, कपड़े पहना सकती है, स्कूल छोड़ सकती है, लेकिन वो कभी भी बच्चे के दिल में एतमाद, मोहब्बत, इखलाक, किरदार और एहसास, तहफ़्फ़ुज़ पैदा नहीं कर सकती। ये सिर्फ़ एक माँ कर सकती है। माँ का लम्स, उसकी दुआ, उसकी शफ़क़त, उसकी रहनुमाई और उसकी तरबियत वो सरमाया है जो बच्चे की पूरी ज़िंदगी का रुख बदल सकती है। अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा सिर्फ एक कामयाब इंसान ही नहीं बल्कि एक बाइखलाक, बाएतमाद, बाकिरदार और अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाला इंसान बने, तो आपको सिर्फ उसकी ज़रूरियात पूरी करने वाली नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी संवारने वाली माँ बनना होगा। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब करें कैसे? तो पॉइंट वाइज डिस्कस करती हूँ। मुझे उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा।
فرسٹ آف آل، پہلی بات، بچے کو ٹائم دیں۔ دن میں کچھ وقت ایسا ضرور نکالیں جب آپ صرف اپنے بچے کے لیے ہوں۔ نہ موبائل، نہ ٹی وی، نہ گھر کے کام، صرف آپ اور آپ کا بچہ۔ سیکنڈ پوائنٹ، بچے کی بات پوری توجہ سے سنیں۔ بچہ جب بات کرے تو اسے درمیان میں نہ روکیں۔ اس کی بات سننے سے اسے احساس ہوگا کہ وہ اہم ہے۔ تیسرا پوائنٹ، صرف حکم نہ دیں، وجہ بھی سمجھائیں۔ بچے کو ہر بات محبت سے سمجھائیں تاکہ وہ سوچنے کی عادت سیکھے۔ 4 پوائنٹ، بچے کی دوست بنیں۔ ایسا ماحول بنائیں کہ وہ اپنی ہر خوشی، ہر پریشانی اور ہر غلطی آپ سے شیئر کر سکے۔ 5واں پوائنٹ، صرف نمبر نہیں، کردار پر توجہ دیں۔ اچھے اخلاق، سچائی، احترام اور ایمانداری اچھے نمبروں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ 6 پوائنٹ، موبائل سے زیادہ اپنی موجودگی دیں۔ بچے کو سب سے زیادہ آپ کی توجہ چاہیے، مہنگے کھلونے نہیں۔ 7 پوائنٹ، بچے کی تعریف کریں، اس کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر بھی حوصلہ افزائی کریں۔ 8واں پوائنٹ، غلطی پر بے عزتی کبھی مت کریں۔ غلطی کو سیکھنے کا موقع بنائیں، نہ کہ ڈانٹ اور شرمندگی کا ذریعہ۔ 9واں پوائنٹ، خود مثال بنیں۔ بچے وہی سیکھتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں۔ 10واں پوائنٹ، دین کی محبت پیدا کریں۔ نماز، دعا، قرآن اور اچھے اخلاق گھر کے ماحول سے سکھائیں۔ 11واں پوائنٹ، روزانہ گلے لگائیں۔ محبت کا اظہار بچے کی جذباتی نشو و نما کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ 12واں پوائنٹ، بچوں کا دوسروں سے موازنہ کبھی مت کریں، ہر بچہ منفرد ہوتا ہے۔ 13واں پوائنٹ، ان کے خواب سنیں، صرف اپنے خواب ان پر مسلط کبھی مت کریں۔ 14واں پوائنٹ، اعتماد پیدا کریں، انہیں چھوٹے چھوٹے فیصلے خود کرنے دیں۔ 15واں پوائنٹ، غصے میں فیصلہ کبھی مت کریں، پرسکون ہو کر تربیت کریں۔ 16واں پوائنٹ، بچے کے اساتذہ سے رابطے میں رہیں، صرف رزلٹ والے دن نہیں، وقتاً فوقتاً ان سے ملتے رہیں۔ 17واں پوائنٹ، ان کے دوستوں کو جانیں، یہ جاننا ضروری ہے کہ بچہ کس انوائرمنٹ میں رہتا ہے۔ 18واں پوائنٹ، گھر میں محبت کا ماحول بنائیں، والدین کی آپس کی عزت محبت بچے کی شخصیت بناتی ہے۔ 19واں پوائنٹ، صرف سہولتیں نہیں، احساس بھی دیں، بچہ یہ محسوس کرے کہ میری ماں مجھے سمجھتی ہے۔ 20واں اور اہم اور لاسٹ پوائنٹ، دعا کو کبھی نہ چھوڑیں، ماں کی دعا اولاد کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ اپنے بچے کی ماں بنیں، اپنے بچے کی ملازمہ کبھی مت بنیں۔ بعض ماؤں کو میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی کام اگر اٹھ کے بچہ کرنے لگتا ہے تو اس کو کہتی ہیں آپ بیٹھ جائیں میں خود کر لوں گی، آپ بیٹھ جائیں میں خود کر دوں گی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کا بچہ ہڈ حرام ہو جاتا ہے، اسے فیل ہوتا ہے کہ میرے سارے کام تو میری ماں کر دیتی ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ چیز آنے والی زندگی میں اس کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ثابت ہوتی ہے، وہ لیزی بن جاتا ہے، اس سے کام کوئی کرنے کی جب عادت ہوگی ہی نہیں تو پھر وہ کام کیوں کرے گا، پھر اس کو زندگی مشکل لگنے لگتی ہے۔ اس کے بعد اپنے بچے کے لیے ہر ٹائم دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، ماں کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور جو مائیں اپنی بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں اور ان کے سامنے نماز، ذکر وغیرہ کرتی ہیں، گھر میں دین کو زیادہ امپروو کرتی ہیں، تو بچے بھی دین سیکھتے ہیں، بچے بھی نماز پڑھتے ہیں اور بچے بھی چھوٹی چھوٹی دعائیں کرنا سیکھتے ہیں۔ تو یہی تھا آج کا میرا منی سا ولاگ، مجھے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، جس بہن بھائی کی نظر سے گزرے سپورٹ کیجیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔